जो मैंने देखुंट दर्शन करतु हरे कृष्ण जय जगन्नाथ वेलकम टू माय चैनल मागणी ब्लॉगर पुणी आज ब्लॉग रे आपन स्वागत भाई भौणी मानक मोर नमस्कार। आज बहुत इंटरेस्टिंग वीडियो हम तो आम बर्तमान आज जीवु सिंदरिया बोली आमर गोटे पहाड़ अच्छी से आमर अच्छा ठाकुर अच्छा से तो जो पहाड़ देखा से आम जीव देखते से टॉप देखा से पहाड़ उपरको आम जीवु तो चलते देखा आगू बढ़िया आर आर किसी आमर बापी अच्छा देखो पूरा पहाड़ बोली आम एंजॉय करूँ। सुरेश भी पाखे अच्छा देखो सुरेश कमणिया कमुनिया नहीं बेहरा ओ बेहरा ये प्राय 10-15 जन तो जाऊँ आम देखा कौन सब अच्छी से आगर पूर्वर कौन रही किंवदंती आपण को देखेबी बहुत जबरदस्त हम वीडियो स्टार्ट करवा बहुत सुंदर देखा जीव ये प्राय आमर 3 किलोमीटर के हम आम गाँव पहाड़ भ्रमण कि सुंदर कि आनंदमय प्राकृतिक संपद भगवान को देखा आज जीवा से कौन किंवदंती अच्छी आपन को देखेबी बहुत लोग जाऊँ देखा मधु बाबू आसुँच सहित नव भाई आपण मैंने तो देखते आप आगु नव भाई बहुत खुशी अच्छा हाँ भगवान को स्थान को जाऊँ भगवान आगुरी किंवदंती अच्छी देखिया कौन हो रास्ता देखु बहुत क्रिटिकाल जगह हरे कृष्ण बर्तमान आम कहूली मु स्टार्टिंग रो से सिंदरिया बोली गोटे पहाड़ अच्छी पड़ाटे सपोर्ट को रोचे से आप जीवु आम देखू से कौन सब अच्छी पूर्वर किंवदंती अच्छी आमर ठाकुर चित्र होकर अच्छी आपको देखू कौन सब जिन अच्छी से बेत मिलूँ फूल बाड़ी विभिन्न प्रकार जिन देखा मिल गुंफा ठूँ आरंभ कर पथर मूर्ति से आप देखिपारे देखा पाइबे से तो आपने जोड़े रुँ आ वीडियोटी भल लगे लाइक शेयर सब्सक्राइब मत करेंगे जमार भूलें नहीं आउ भूलें नहीं नोटिफिकेशन को निहाती दबेबे आ लाइक मत करेंगे चलते पैसा नहीं जीवा किबला जगह देखो एगला जगह तो आपण मैंने आगुरी किसी देखी नी बर्तमान आम फाइनाल पुराड़ी पहुँचलु ये पूर्वर प्राय लोक मैंने बसवास करुले तो जंगल पोड़ी जेहेतु घर द्वार पोड़ी जाइला ना किंवदंती रखीदे यहाँ पुराड़ी बोलिकी ना रखी अच्छी केते वर्ष हेनी चाष करुले जुआंग भाई मैंने प्राय 30 वर्ष आम छोटा से वर्ष आम मन अच्छे काखी बुलाऊ माँ मैंने से समय को आंकर टिके मन अच्छी आंते पेटे उठुंट आम बर्तमान टॉप होना जाऊँ ओडाड़ी धार रू बर्तमान पिला सीधा सड़क जोटी आमर मूर्ति अच्छा प्रतिमूर्ति प्राकृतिक ये पूर्वर किंवदंती अच्छी से आम जाऊँ सीधा सड़क आप देखिपे संघर्ष सहित पिला आम जाऊँ देखो तो आमर सिंदरिया पाखापी पहुँचल ऋषिकुंड यही कुंड आप देखिपे देखो पानी भी बर्तमान अच्छी ना पानी रोचे ना ये बारा कोठार पानी फिकुंट सब आड़े देखते देख पूरा ऋषिकुंड देखिए आनंद नौ ये देखो कहे ऋषिकुंड ना दिखाई पूर्वर थी ऋषि मैंने देखो ये ऋषिकुंड मुनि ऋषि मैंने तपस्या कर पूर्व स्नान करते गहीर अच्छी देखो
ପ୍ରଫୁଲ୍ଲ ବାବୁ ଯାଉଛନ୍ତି କେତେ ଗହିର ଅଛି ଦେଖୁଛନ୍ତି ମାପୁଛନ୍ତି ସିଏ ପ୍ରାୟ ଅତି କମ୍ରେ 3 ଫୁଟ ଥିବ ଭିତରେ କେଉଁ ଗହିର ଅଛି। ଗୋଟେ ରୋଷେଇ ମନି ରୋଷେଇମାନେ ବି ପଥର ହେଇକି ଅଛନ୍ତି ଦେଖନ୍ତୁ ଆପଣମାନେ। ଖରା ତ ବହୁତ ଖରା ପ୍ରବଳ। ସିନ୍ଦିରିଆ ଟପ୍ ଉପରେ ଅଛୁ ଦେଖନ୍ତୁ ଏପଟେ ବୁଲେଇବା ଆମର ପିଲାମାନେ ଏନ୍ଜୟ କରୁଛନ୍ତି। ତଳକୁ ଦେଖିଲା ପୁରା ମୁଣ୍ଡ ଘୁରୁଛି ଏତେ ହାଇଟ୍ରେ ଆମେ ଅଛୁ ଦେଖିପାରୁଥିବେ ଆପଣ ଦେଖନ୍ତୁ ପୁରା ହାଇଟ୍ ପବନ ବି ସରୁ ସରୁ ପବନ ହେଉଛି। ଏପଟେ ଦେଖିବା ଦେଖନ୍ତୁ ଏଇ ଦେଖନ୍ତୁ ପାହାଡ଼ ଟପ୍। ଭଗବାନଙ୍କୁ ଦର୍ଶନ କରିବା ସହଜ କଥା ନୁହଁ। କଷ୍ଟ ନ କଲେ ହେବ ନାହିଁ। କଷ୍ଟ କଲେ କୃଷ୍ଣ ମିଳେ। ଦେଖିବା ଯିବା। ତମ ସାଉଣ୍ଡ ପଛେଇଲେ ଧୀରେ ଧୀରେ ଆସ ଧୀରେ ଧୀରେ ଆସ। ବହୁତ ଜିନିଷ ରିକ୍ସ ନଥିଲେ କାମ ନାହିଁ। ଆଜିକାଲି ତ ରିକ୍ସ ଆଉ ରିକ୍ସ ଯେଉଁଠି ଜୟ ସେଇଠି ଆଉ। ଦେଖନ୍ତୁ କେଉଁ ଅବସ୍ଥାରେ ଯାଉଛୁ ଆମେ। ଭଗବାନଙ୍କୁ ଦର୍ଶନ କରିବା ପାଇଁ ଏବେ କେତେ କଷ୍ଟ କରିବାକୁ ପଡ଼ୁଛି ଆପଣଙ୍କୁ ଦେଖେଇବା। କିମ୍ବଦନ୍ତୀ ଅଛନ୍ତି ସେଇଠି ଲୁଚିକି ଅଛନ୍ତି କେଉଁ ବର୍ଷରୁ ଆପଣଙ୍କୁ ଦେଖେଇବି। ମନରେ କାଳିଆ ଗୁମ୍ଫା ଭିତରେ କଷ୍ଟ କରି ଆସିଲୁ ଅଛନ୍ତି ଅଛନ୍ତି ଏଇଠି ଦେଖାଦେବେ ଆସନ୍ତୁ ବାବାକୁ ଦେଖିବା। ଆପଣମାନେ ପୁରା ସଂଘର୍ଷ ସହିତ ଯାଉଛନ୍ତି। ନାଇଁ କ୍ୟାମେରା ଆଦରେ ଏଇଠି ମୂର୍ତ୍ତି ଅଛନ୍ତି କୋଭଳି ଭାବରେ ଯାଉଛନ୍ତି। ଏ ଜୀବନ ଭାଇରେ ମୋ ଚପଲ ଗଡ଼ିଗଲା। ଦେବ ଯାହାକୁ ଆମେ ପଳାଇସିନୁ ଦେବ ଲୋକ ବର୍ତ୍ତମାନ ପିଲାମାନେ ଦର୍ଶନ କରୁଛନ୍ତି। ଦେଖିବା ଆପଣ ଦେଖିବେ ଶମ୍ଭୁ ଏଇଟା ଦେଖନ୍ତୁ ଆପଣଙ୍କୁ ଦେଖେଇବି ଭଗବାନଙ୍କ ସ୍ଥାନ। ଦେଖିବା ଏଇଠି ଚପଲ ରଖିବା ସମସ୍ତେ ରଖୁଛନ୍ତି। ଦେଖନ୍ତୁ ମନ୍ଦିର କୋଭଳି ଭାବରେ ହେଇଛି। ଆଗରୁ ଭଲ ଥିଲା କିନ୍ତୁ ମାଟିରେ ଖସି ପଡ଼ିଛି। ଛାଡ଼ ମୁହଡ଼ା ରହୁନୁ ପୁରା ହୁଳ ଭଳିଆ ତ ଭାଇ ଏଇଠି ଦେଖିବା ଏଲରା ଖାଉଛନ୍ତି କାରଣ ମାଟି ଖାଉଛନ୍ତି ନେଉଛନ୍ତି ବିଭୂତି ଆମେ ନେଇକି ଯିବୁ। ଦେଖନ୍ତୁ ଆପଣ ଖଣ୍ଟମରାରୁ ଏଇ ଠାକୁରଙ୍କୁ ମାଡ଼ ନାହିଁ। ହେଇଯାଇଛି ଆଉ କ'ଣ କରିବା। ଆମେ ଯେଉଁ ଯାହାକୁ ଆପଣଙ୍କୁ ଦେଖିବା ପାଇଁ ଚାହୁଁଥିଲେ ସେ ମନ୍ଦିର କିମ୍ବଦନ୍ତୀ ଅଛି ସେଇଠି ଆମେ ଦେଖିଲୁ। ଦେଖନ୍ତୁ ଏପଟେ ବିଭୂତି ନେଇକି ଯାଉଛୁ। ତିଳକ ଭଳିଆ କାମ କରୁଛି। ଏପଟେ ଖାଉଛନ୍ତି ବେଲରା ବି ଖାଉଛନ୍ତି ବିଭିନ୍ନ ପ୍ରକାର। ରାତିରେ କହି ହେବନି ମନ୍ଦିର ସେମାନେ ରାତିରେ ବି ସେମାନେ ବିଭୂତି କରୁଛନ୍ତି ନେଇକି ଯାଉଛନ୍ତି। ଏଠାରୁ ଆପଣ ଦେଖିପାରୁଥିବେ। ତାପରେ ପାଚେରୀଟାରେ ସବୁ ମାନେ ସବୁ ଚିତ୍ର ଅଙ୍କା ହେଇଛି ମାନେ କାନ୍ଥରେ ରହିଲା ଏଟା ସେ କାହିଁ କି ପୁରା ଚୁରୁମାରେ ହେଇଯାଇଛି। ଯେଉଁମାନେ ଦେଖୁଛନ୍ତି
ଦର୍ଶନ କରନ୍ତୁ। ନେବା ସେ କହିଲା ଲକ୍ଷ୍ମୀ ଲକ୍ଷ୍ମୀ ଠାକୁରାଣୀ ଅଛନ୍ତି ବୋଲି। ମତେ ତ ସେଠୁ ନାହିଁ। ଲକ୍ଷ୍ମୀ କହିଲା। ସବୁ ତ ଏଇଟା ପୁରା ପବିତ୍ର ସ୍ଥାନରେ ଅଛି ଆଉ କ'ଣ, ପବିତ୍ର ଜାଗା ଦେବସ୍ଥାନ ଆପଣ ଦେଖିପାରୁଥିବେ। ଦେଖନ୍ତୁ ଆମେ ବିଭୂତି ଏଠି ନେଇକି ଯାଉଛୁ, ଭଗବାନଙ୍କ ସ୍ଥାନରୁ ନେଇକି ଯିବୁ ପୂର୍ଣ୍ଣ ଜାଗା। ଏଇ ଜାଗାଟା ଆପଣ ଦେଖିପାରିବେ। ଥିଲା 3 ମୂର୍ତ୍ତି ଥିଲା, ଖସି ପଡ଼ିଛି, ସେ ଖସିକି ପୁରା ଚୁରୁମାରି ହେଇଛି, ଆପଣ ଦେଖିପାରୁଥିବେ। ଦର୍ଶକ ଦେଖନ୍ତୁ ଆସିଛନ୍ତି ଦେଖିବା ପାଇଁ। ଆମେ ଏଇଠି ଠାକୁର ଭଳିଆ ଥିଲେ, 3 ମୂର୍ତ୍ତି ଥିଲେ, ଖସି ପଡ଼ିଛି। ଆଉ ଗୋଟେ ଥିଲା ଆପଣଙ୍କୁ ଦେଖିଲେ, ଆମର ଲକ୍ଷ୍ମୀ ମୂର୍ତ୍ତି ଗୋଟେ ଦେଖିଲେ, ପାର୍ବତୀ। ଆମର ଭାଇ ଆସିଛନ୍ତି, କେଉଁଠୁ ଆସିଛନ୍ତି ଆପଣ? ତାଳପଦାରୁ ଆସିଛନ୍ତି। ଦେଖନ୍ତୁ ସେ ଆମ ଗାଁକୁ ଆସିଥିଲେ କୁଣିଆ, ସେମାନେ କହିଲେ ଇଣ୍ଟରେଷ୍ଟ ଅଛନ୍ତି, ସେମାନେ ବି ଆସିଛନ୍ତି ଆମ ସହିତ ବୁଲିବା ପାଇଁ। ଫୁଲବାଣୀ ଏବଂ ତାଳପଦାରୁ ଆସିଛନ୍ତି, ଆମର ପାଖାପାଖି ବାସପାଡ଼ ବ୍ଲକରୁ। ହରେ କୃଷ୍ଣ, ଚାଲନ୍ତୁ ଯିବା ଆଗକୁ ବଢ଼ିବା। କାମନା ହଉ, ଏତେ ଦୂରରୁ ଆସି ଦର୍ଶନ କରୁଛନ୍ତି ଏବଂ ଠାକୁର ବୁଝନ୍ତୁ, ଭଲ ରଖିଥାନ୍ତୁ। ହରେ କୃଷ୍ଣ। ନାଇଁ, ପାଷାଣ ହେଇକିରି ପୂର୍ବରୁ କେଉଁମାନେ ଅଛନ୍ତି ଆପଣମାନେ ଦେଖିପାରୁଥିବେ। ଦେଖନ୍ତୁ ପୁରା ଯିବା ପାଇଁ, ଏଠୁ ଯିବା ପାଇଁ ମନ ବଳୁନି, ପୁରା ଆନନ୍ଦ ଲାଗୁଛି। ପୁରା ଶୂନଶାନ ଏରିଆ ଅଛନ୍ତି ଆମର।